Shabur Gilfátar National Agus Tide Semple, Chris Maguire and Son and Rachel Lorna Park Cavan Euro Bote against the Stack agus Dylan Casey captain in the four nach in idea ni len Ray Queen shade and such on the four na machine tasnu Leshna Stack ena harwan had on the moor Khuslanu here Son every Shachron Shannon Takashach and night Igrahar Barry and long Holy Marchanik from captain Dylan Casey Agus Jack O'Shea Talakashach Jack O'Connor final here is Connor Jordan Larbil then the Huiger hosting in the moor so Rabil Sekartiag Bert final here talk Lorna Park Joseph O'Connor Ed House for Fat Greg Horton Tablish and Sood Achsna Tosse a Dukig na Scorna Michael Garrigus Fiach na Mangan Nahat Slattenson agus Lashtig and out Kieran Danny a Tatrish Lars Scorna Gatos the Markana agus Darrow O'Brien os the kick in the Sarah the Bears Ra Arudiana Gadienta again managed to Tukamid Khu son Jamie Burns big and Ezekiel Kintiga shoot Hundeling Neck Kieran Danny agus Billy Hennisile Hamana Harkri Nur Gagala Dunson a Glah Canistan Aguna Limini Lorna Park captain the four Ian Maguire Steel Ra Ageshu the Gumper na Pelistach Brian Hayes agus Owen McGreevy Schneiden da Aru Michael Shields agus ended Denny Fokker Lar Stephen Sherlock and out she shoot on three of score Ali Istigukal Nish Martian and saw Stade Semple sort of good meet Huggy gand out Tan the Heine and saw a queen of Vos Tobistuch Ashling Murphy a Gav na Shachtine when you get gand out get boss get us in Galer Khusha o Fas agus Bronoring vi sin bou the club Common Lou Class Scale agus club komogirte Hil Harmak Hilaha agus tat in her fat and saw is that simple agus gedain fein muinter ilig on Common Lou Class Scale go gemoon ar govron a chrinul da clown Galore Marshin, the secondary Darrenach a Riv Gadur, Shidaiger, a Kayla, Paddy Kelly, and McCounter, a Daglin, the Paddy Butcher, a Gainfall. Look, on a Congo, Cleaver here, Nunam, Domioch, Umbreshanova, Markorkiach, Tan Anagomer, or for Finbarr, Tonatosia, Vishana Kinuno, Kiko, Conaserac, and Imagorak, on Commons, Ilana Fork, so better Finbarr, Lequinta one. All right, so the Bars, August the Stacking, and Ige Kayla, the Frey, Pella the Moon, Savoska Trofter, the top, re-entires, August, Don McGarrett. Jack, I'm going to lead the fan in the floor, Marshall Chris Maguire and the Red Jordan Tots on Ona. Agus, well, Pierre de Mora, the Pelle, and so Austin the Stack, Agus Common Baron, the Efa, Creva Hamoon, Agus Gadain Fain, Illa Aaron Butcher, Egan Dark Shaw, Agus the Bars, the Head the Law Vitisha, and Sussex Kid, that Sam Ryan, Gultamach, Marlach, Holy Lord, against the Bards, a fight at Fiach Namangan. Count hard shoulders, Jackson, except to get Hayes, stick, Agus distance side forward, Hannah Henning, Agus and Barney Fox, again, Killian Myers Murray, Tobished, Soleil Cossenta, Atwa Homa Gadisha. Ja, Credúnt is toch de Dern van Isticht na Bars. Further, Brian Hayes, Dierachestach,
vísacha cad a bhíidir a déanamh cadár de stachaige is dócha níl an tuirrtaige Conor Jordan agus nuair a chaise gurí Cillian Myers Murray golóir le déanamh annachríoch. Níl an sanach an tríú cúil géaltecha sa bheachtas go dtí seo cum an áistín de stac an taoní bháin há tarach ar ann fósacha ach buile sethe cinnte. Né secondíag a thug sé ar chaman Baronefa an cúlsanach nóthú agus tá siad chúne rístansa Colm Scully agus tá siad istí go ríist nach mór agus roham an sanna get Dennis O'Brien. Come on in nervís a chafárá na stats so is go dtí is dócha an rud a bhíidir a déanamh im líana ná ní róidir a géile éonrod meas na cúlaach na Bears brisí tíd anéas gan sun gábhót agus inis há héas a mthar an dahad slát a ríist ach anna tacticé sin a bhríonna tús a chléthe. Well, chnic mar banisteoir Paolo Keefanson ferhfuil fis a gnóige bhuaigh sé creibh chunta dem líana hin ó éimhlíonn Diego hin inis gáhíle sa héníag le UCC tá sé déanta go leis le Bears an líana agus tá chic amachchan sanna chiad chuna go Wayne Guthrie mithe in ré géir gáneom at caite ach níl áistín de stac nó na stacaigh mar is fear aithneortha socrathe síos oltnáma se chuin ríist cum an Baronefa se chun Conor McCricker níis anna chaintíonn tar siúd ó tháinig se chútha im líana fear chúnta an dúin Cillian Myers Murray, Sherlock agus McCricker fuidir dó i trí díag an ná dearnach as an umláin dó ceathair díag ceann amháin a chuidir ar fóríl an lá chéanna gine éire óg na híntin san agus se chun Scully a ríist feiceálach a measta dosathe McGreevy, Jamie Burns har ein eile Bert ó nína lán chúil sa ghlúisteacht sa agus a géirí lotha Gréim tocht daingan a chimáidir chúrsaí go fóilbeag se chun Owen Commons ahar Mick in a ránóir Jamie Burns go chéine túr go bheith siúd a bheith ar Danny ach ní hé se chun Ian McGuirenis Captain a thugann an dehantla a gcóna íocht tá sé seo féinach ó chum an Baronefa nach an réiteoir feic mí cheartla sin Cosint a hásóig na stacaig deire hir Guthrie teachtamach ar a dréibh hawl. Well, diolch sé lubar na chachas doilin gribh an cúlaí is sleanú sa a dánig an gramú nechar. Ja, cearta go a bhríon chlónig sé stachán na stóchach you know, chafar tacticí anna chrógar fadós na Bears. Tá sé ar fada Bruce was cíimiid an son Colm Scully agus Jamie Burns sna glúiseachtaí dearnacha son ní siad a fágant éon cosantóir breise hir so má bhrisin rodí síos caiith siad tethe siar anna hapigach suas go dtí sa há Bruce na go brú. Ronan Shanahan, takeíocha gehénig tam díirecha fiachas go bheith Sam Burns atá níis agus the Bears ar Danny agus táiste mór grí san éir a siúd. Tríomhach fachta ge Kieran Donaghy sna cluirí go dtí seo nach seo ruthar údarrás chanisige Dylan Casey cheadúnsaí ige Claschéirí Sean Quilter Gafa leistigh den géad chosantóir den eile meultaige déanta go háling ar fadaige Dylan Casey nua ar fainéad Chéirí ar chláir scóir chomach chéanna. Ja, Glordine, ag Lord Finbarr agus, you know, sé dérig stocha príomh néascar in the Bears, a smach dú Stephen Sherlock, a bhí ómige tro suas na park an son anna creidúnta Dylan Casey. Anna chicamach leis get John Kearns, Burton san hawl ge Dennis O'Brien, do chuman Baronefa, nach mar a dúrtá creibhacha i léirden buirte an dá club seo sa chamórtas, neidir 8-8 héan agus 8-7. I guess the Bears agus gandát a nédig 7-7 I guess na stacaig. Brian Hayes a donaisteach well, dag sé da mech an corpús wat níos údarrásí san aige seans go mech an féiltu go leisige. Nis mar sin na stacaig I dírig socrú síach McGreevy a ghearra san amach potún an san aige Paul O'Sullivan. Trastan sa McCricker da sin léite go ma agus na stacaig in isis chofad le Michael O'Gara. Níon an lína le thosaigh seo an nuirid san scórála sin fersa an áiríd an test mó scóra chu Darragh O'Brien ach sé siúd leis atá mun na gican na saoir a mar sin ónimirt níl éon ghaiscíoch se chun Brendan O'Sullivan de thar le Paul
Dianta go deas go fear na leáin. Fear gaidir ar ríist. Thosaigh the son ag Finbarr an éif ag Billy Hennessy. Yeah, fear he's fúnin sós na Bears gorta sé glún a bhrian. Se tá sé a dé bheith an barc I lehéil in na parke. Ón McGreevy is stólim atá I gceistin so agus gan éon choirí in éair a tunas. Ní dólam gur bhéin in na hímpel a chuir a bhrian agus ní córa maithé sin nuair a chasan tú do glún mar sin bhí sé díreach tréis tí halabhú úntach dhéanamh. Fun go bréon bainisteoir dochtúir se Pála Keefe an son amó agus tá siad áthógant bra réag leis. Nis híimiid an sathe na teachtasteach ó hebh na láimh deise agus gan éon éon ghair dá agus seans táidir leis dearn sa tróna. Ja, ní bheith séf nach síos mar sin agus cíimiid stólam go bé inde denihí a bhí animnathe ach an teachtasteach ná ach tús blódrach leis an gléibhrí an chafar rá. Ní McGreevy trán sé Brian Hayes atá gceistin so agus ba chailúint anna bhóra seo bhí sé gortaíod an gluthe dearnach teanna na hoscaide ach anna a lár na parke go meas an éir. Ja, agus é tappaigh agus a sé chun leanúnta roiigh ach neidir. Well, se chuúin cool a tháinig an Semple ní chéimiid éad mar bhfuil an cluthe ina tosna réiste agus se chuin Sam Ryan. Tá siad an mála tús na cosantóireacht tá scoilíonn sa agus is lé cead a chéine bheith feachtaige take an leiste go hálainn de bhaid go gara McGreevy Cillian Myers-Murray inis agus deidir hir sé Dennis O'Brien a thugann féin scór ach ní feicitsan dus na Bears fóríd. Ní raibh mór an ónaid sé bhrian an íhéisian sun ag Dennis O'Brien ach an ceartar fada go thoisiad ag málar tú na cúlathe agus is tólam gur nar a dhéachantar Níl Donahí á leanún so tá buntáiste beag aige na Bears an sun ar a chlóisiint siad chun cín is tócha fearr breise chum ar Níl Donahí a fágant an de stig so smaoinmh máhatha is tócha ar lí. Agus fé láthir is é Jamie Burns atá búilte clíthánach leis. Mark má tóca ag Michael O'Garanson sa trí an láir. Fon ceartar Guthrie bheith páirteach san imirt. Bhí sé lár na parke gábhíl sa ceardaigh nar bhódra é seo go dearnach. Nis mar sin an chaide déanamh na hebre. Dara O'Brien agus tá Hennessy buint na sála go súd. Agus go deasa O'Brien ach an lappa chuir isteach an sun go láidir a Billy Hennessy tá fel agus an amáint an éanacht aige. Ja, agus go leor dína rá beidir go meach riccinna chur gléach ar siúd a sé dína anthóca leis le cúpla cluthe nuas Hennessy cosantóir den scó. Nis mar sin fachtansá agus Sam Ryan a bhí le corcaig gáibh déana hin. Seans anna bhainis tas na haine an son ar iad dul a bhaim bheirt bhainisteoir nua. Cí tricin a gás corcaí Jack O'Connor nua sa bhéidir go sé takear neis. Tá sé dianta go Jack mar bhainisteoir leotha cúpla báta go díiseach tá Finbarr an éife teachta nathúir agus a géirí leotha spás a bhainteach. Má cricket inis a tuairtú lán an son de fáil O'Sullivan chic sé ar meoltaige. Ní chiálann siad ró vinnic na Bears glúisin siad leis na passan a láimh ó rinne go duineach há sé go brúdómh an taon is doch a nachfuil a fáil go leor Sullivan an fearsáin is chun an séirchi go hógann Stephen Sherlock. Well, is sanamh na géin sé siúd go leor scór agus ná fágann sé rianar chlár a scóir. Trí chúl agus trí faointe stahad a gréibh chorcaí. Agus annach rion de chun os na cigan na saoirne. Agus an ceann san seolta go hálainn ar fad. Thar sé drastáin aige. Agus ní le chad mé isteachtaí Donahí fós a bhrion, há sé stigan son ach níl sé de cicáil, níl sé de scuile leis an gaiid isteachtaigh agus téis den ómatí gan na coch puinte bháin beidir go bhfuil sé ómacha cúpla cad mar sin a chur isteach. Caintear sin tá trí faointe go Donahí go dtí seo os na marcanna sa chréibh tá gháithceanna ige seán cuiltear os na marcanna sa tá an cumasúnta san éir ach an fellile cheolaisteach. Nis mar sin déine mat goile caite ansa.
O Gara Bredúil Gomagus Branche and Rahi. Tóca Godasan son chun cínig Jack O'Shea. Chun Joseph O'Connor. Agus a réishtí Prabocha. Bhí Donahí take himach agus the réist Scully an donna isteach go hód ar ásach an son. Fáil go Lochleanta na stacach an son na ultras mar hagann siad ar imí hásta le cinne sin an réiteóra. Ach Penny McGreevy teantaach ile trés na mogul vert. Bhí sé ceartacha siúda chimead búirtí leis a dréibh líne. Sherlock fáníocht a bachas tá Casey a leanna únt. Se chun Commons inis. A lorug an iristig agus sé Paddy nó Brian Hayes mac le Paddy Town. An chuma go sé takeíocha gehénig. Se chun Ian Maguire. Bhí cheachmach áard chórach idre héin agus Joseph O'Connor Tranhona. And the cé cheart a bheith leanúint Colm Scully an sa ach tá sé fáilíoch sa gnéisisin. Ja, na chud se bheith fachtaige Scully agus an slí a bhascan siad suas an imirt na Bears. Bula cruigan son ach tá siad anna bhaith am an sellebh agus suas go dtí ní bheith na stacaigh ró hásta leis na botúna botún bonúsacha lámh seálatha diantacha. Se bula cruigan Billy Hennessy ach sé Brendan O'Sullivan is measa tháinig as gira an ála beidir seachas é ní eile. Ian Maguire. Stíl stadéire a tógant dréir chéile atá a gceist na Bears an sa. Na Crickard. Dimar sé i gine chuún an áil de chuúnta an dúna go hafa táraigh. Méid sin mátá déanta mar bhatúnaige agus amachchan is sé i bhrithún saí. Bhfuil gaiist na scábhóg a ríist ge Brendan O'Sullivan mátá an tarnabát a Billy Hennessy áchar héin an úlinn son agus Lochleanta na Bears in Isleachlas. Se chuin a ríistead Alan O'Connor. Stechan so go dtí capta na fórne Ian Maguire ach a ríist bhí sé feile cé bhí riimiis agus beideach amóthir. Myers Murray ar náisiún so go dtí Dennis O'Brien agus de lean Alan O'Connor lean na róthir. An ggóla tócan son á fáil O'Connor aige. Na scáilta trasna ach ní gan riana raithir sin mar iirecht. Agus a rís gotrí arás amachchan sa. An éana stíigh riana. Tá sé hénig go mó. Donahí. Fíoch na mangan inis. Bert Fácastúg tá Scully mar chosantóir le cois. Hennessy a dolisteach tá sé bhfuil chalíos géit an trusan aige. Ach ní lethecinn de gháilte gas na tosa nuair a bhí sé siú timppla. Ná láir mar faoi cúla na stacaigh grimis an chléach caiha mé rá am anna hóca le Billy Hennessy agus Colm Scully agus Sam Ryan suas go dtí seo sé de cosan go tréin agus iad amacht fearar air. Tarna tréimh sé ag bhhain cuileann amón na fórna seo. Cearú bhíon agéin bótas up. Nis mar sin seo seans. Tá séiste go bhachal Donahí ach dul an áir na hautan son Sam Ryan agus dianta go má ag Ryan an son. Se chun Maguire nis. A ríist is lascleotha an féil a lascáileach beidir gan nach Myers Murray an sathe. Ní dhéanamh go gúmpur a ríist. Nis mar sin anna cheann os ciún bheirt chosantóir an son an marca sin nuair freaban féil is stoilm go breb sé ach a ríist. Bhí ge dá mechan an pass beganí sa riime. Pass even ó Conor Myers Murray isteach an bóta son lena chitógach. Bhí go leor cosantóirí hir an son agus na stacaigh ach seo an aibeach ó bhrion ní féidir le brise tíad na línta cosanta son timpeall lára chuirt. Greg Horan. Steach ó fad le Brendan O'Sullivan inis. Ó Gara a ré ón dréibh sagus ag caffaisteach sa trí an láir a bhí bánathe ag an Godelica, nis mar sin seo seans leanna chitóigh seoltaisteach aige chlé mátá agus ar fóríd. Tá sin de brús us na Bears rud ath fágan spás taobh hirdómh dá bhéteach na stacaigh is dócha den éigeanta hir as sa spás son agus sin éon chúis tóm goil an fearsa teachtasteach sé ó Callan mar sin fearr atá cliste agus ábhalt a scór na hógant. Well, an chumar Brendan O'Sullivan ghuiil sé gorta cear go leor. Beidir raibh níos bhá ná gura an ála gceist. Ja, sé lechos an son beidir déad le nuair a éigent an tuairtsa nach níl sé a chúmpórt. Lóna leise.
Nish Martian lecha henúas. Fachta ge Shane O'Callaghan. Nish Martian tá deishin tá cat golóracha Sean Quilter. Alan O'Connor mátá a cimiad leis. Shane O'Callaghan caite chun talún ige Jamie Burns last year de chrám an réiteóra. Beidir go gcuireach an mair líne rud agin chanúil in Sunda ach idir an dáling se chuin Paul O'Sullivan. Nú beit hawn ni hé O'Gara. Joseph O'Connor. Shachun Paul O'Sullivan. And Chatelica Shear get common barrel there. Shane O'Callaghan counts on Lesh Echley Agus Forreed. Mahami Dohevrin, ni Chachtirach Tucker and Barkach, Neil Dolam Gerlag, Danhi, Lover and Guide Force, Agus Wiedergen Sosishke, Kasha de Ehurtish Taxiclehe. And Vautoan Inche Machina Halarna Park. Voor ze Graham en de bel. Ach een verse goal. Ze hit 5 second. Killian Myers-Murray. A tacht o chahavan orde. Na kaide mar harling gemini kick sire. Agus ni leven veel Ian Maguire. A brew na niminori Woigenson. Agus chnik she kadavir bonnesteeg. Agus batoon beter en son. Agus de koele acht ni levenge. A feide inertia. Agus is bugchans wie Guthrie. Steeg. Agus láthir na huaire is an cúlta na scarú na bhórna Paddy Cadéir Fagadísio. Sin tactic a bhí ag na Finbarr ag gorcaí comá chuidir Brian Hayes seach ón túsna cléag sin an céad óra chunachas an líróí go seach go lua. Ach mar dúirta dáin, ní léon lína le tá sach ag stats in áíir agus tá gachar máil dá bhár agus tá siad ré agus tá na Finbarr cé bhfuil siad dul cúigur déag agus tá siad an chróga tá an támacha chun duine a thógann siar agus in áíire níl daní tris an seilbháil líróí néachach tá féchan níomh na Finbarr an chumpórdach, so túsúntaach de for an corcaí gríte. Mar dar Paddy, mar sin cluthe bheagán scór na náiríre 3-1 ach tá buaite uair a bhain Wayne Guthrie. Gan ná thug na fórna seo aige a chéile sa chluthe ceannis an 96 a gluthe ceannis na mún an chiad chréibh a bhuaig Austin de stack agus bhí na Bears pointach an deirig a bhír dhearan na himra for Mikey Sheehy cúló chicéirice agus tá bhóidir an chréibh sut an ciadúir. Nis John Kearns seolta macha dro Maguire agus corcaíocha dhéon teangaháil go dearnach le sin. Ach dan hi timp lára gurt níl an rá coi chiáil fada so caiisiad mach garad leis. Conor Jordan. Púirtisteach an son tócaiste go maithe ge Darragh O'Brien agus Jordan ar éist. A dhéimar don glár im líana sa chréibh. Is an son rúgach ahar George agus anna cheann gafan son. Is tig ge Sean Quilter de luasgribh leir scór na fachtas na marc an a riimiseach ge. Anna hirte cintige. Bhí sé peáin íon mólas docha chur an ardan lápach anna cheann ó Quilter agus há sé sin a féchan peáin íon dain séireach an sunna stig dá bheith sin caideach ar isteach aige. Mar sin ní héna leis é sin. Tá na scór I gceist na stacaigh tá sé tunní sa hástanis. Cumar an is a bhrin go bhfuil siad a brú suas cínún son níos mó himróí a le na Bears agus John Kearns a tógant an cic amach. Sead a Quilter a bhuaig sé craibh na héirns na maniúr le cíirí chirim bliana hin mar onadaí agus bhí sé leis a bhrin faoi fithe chomá gá bliana hin. Beidir an nunig bechóir go marach peinietá ó Gara a fáilt mórrán seilibhe isteach go Paul O'Sullivan aga genis héna hocrúach an cinenne diantaige Quilter a bhainteach agus ní a bhéon troich sin tá an fersa bhuachan áchar a héna núil san hána. Agus cinúnta á Paul O'Sullivan cheappas go raibh sé chun túirt fé hénig ach bhí aige go bhfuil Quilter leistigh dá agus tá seanna chrín ar a chitóg. Sin rá féinte aige Sean Quilter in achar 60 second an son. Rud a rágan an bhearna is slú I dtír na fórne. Mar sin John Kearns a dul amach agus bhfuil aige íonach an a bráige a fuair Owen McGreevy sinach feidir nacht an son aige Maguire iad a preaba a rá. Mór den scothmh rian agus bhí sé cartagan réiteóir scaoile leis an bóta son agus inis deisiigh na stacaigh imróí a chuúlú siar. Agus ar chuinnecha tá Ciaran Donaghy mar a chinseamh. Paul O'Keefe an son. Ón na nisio 2019.
Nis mar sin steach I lár slí ríist. Agus roharma diantan sa I get Colin Lyons agus go dain féin I túd fé scór agus pointe anna bhrá fad. Ja, pointúnta go ríiste gúsáid na pasna láimh brise tíd na Barní agus háspás an sábhrí ní se choéisce na Barní san na líana stád Semple beidir sa bhecha in áit neile so caiig na staci go bheith caiisiad mecht fear ar nuair a hána rathethe mechan cín. Anna chataí get Colin Lyons chuig míanas trocha agus na chailte siú trícin na chluí canis I gábhíle san éide agus a seachtaí agus salamúig sé ceann cheirm líon agus a réistan san an bhíontar me cearna níos gan dáteach tá chalí séile breite an réiteoir géalt an trosa Gerón an Shanahan. Drochi goach an bouta san ó Gotrí go henne ar fád díireach amach láha Ian Maguire agus gan éana na hímpel. Anna bheagán fiscathe gcuin de Stephen Sherlock san imirt. Seachas an chic sé ar dernach. Ach sé an dáhar a chéile tócha pointú chic sé agus ceann ón imirt. Mar sean ceann sa áda isteach go deasige tá sé hénig sásta agus tá an brat áda heistig. Stíl deasige Sherlock anna bhuiníach ar fadach cumar an scéal go bhfuil an bert cúlbáirithe chun dul fada leis na kickan amach so beis anna himúil timppla lá a ghort an túchar a bheith ag na brisíocha a bhrion. Is tólam hénig ní láir míad go leor míol ar brisin na caide. Má sé chó táchtach mar ní gcóí a bhain tú sellh gláán ón gicamach ach nuair a brisin si. Dá bheith fáiad sunna bhchtint bheitfá ar an únsaí agus duine teanna dhifriocht. Agus chuna sa bhúin tú an bús an dimleir nún féidir a bhúine. Well sé mé gardan sa is féidir a bhún a cadú de chorp a chur idir tuhéin agus an rasú idir an chad agus an rasúr agus dolisteach cruúig agus a bheith crógas dócha bhrion. Agus léamh maithe go tar nimmer nú fláir. Déanta go maithe Brian Hayes an son an gúla ar dúiste agus an fenna dhéag. Fachtan is go Hennessy. Hayes an ish tá sló má baile heisteach sa testáin an san hawl agus an dá bhuion takeóirí har a bheith clórach. Táile Lyons and son Bader, Bellamore, Jamie Burns. Nish Martian. And Chiad Vote Achran Mas Federation who turned son. Agus Shin Kinta Ardul Nanaman this the Stackwick. Yeah, Neil Luchland to the bars for a host of Stolum the Captain go ceart Serchik of a Fachta Kohenig dear of Rimish son of Hashechana a Chava Stachtish gur Haig Joseph O'Connor the Negan and son. Nish Martian and Quahe in order Yena a law in the Hoide. Goed to guess the Stackwick, Mas Feder has passed a Greg Horn and Ish. Diented out to get showed. Sheerhoff at the Shanahan. Agustinach Kalisha, Greg Horn. And a Honguchten Devlina going to stay trained. Dear Macharsha Devlina. Yeah, Bumskill Nevrian Katu, the Greenlish, the pass in the Cushis Live. Stolum Henny go villid nervous more on a necher Fishkehagen, the lady Fiach Namangan Marhomp, the Star O'Brien. So in Rory, best Stocha. Níl an taíocha bheith gimar to glahíd an tuairt annachad im Rory, so chuann sé stachar na níróga begáín. Is gan dáta Ciaran Donaghy chomá sa lína lán tosaigh sin nach tá sé sa tríon láir I láir na huaire. Nis Cillian Myers Murray isteach sa go dtí McGreevy bert háiste go méal a chúlach gan éine an aice leis. Ceann san prapar go deasige daintéireach an sa Guthrie techt agus é techt le húd ar ás. Sin é háhait a bhríon cúlbára is tócha nadidir bhfuil sé craáil an númaníach an slíhanna sé amach an son nuair a hagan tú catú an cad a bhuacht an rudaí an Guthrie. Nis Cillian Myers Murray agus smut de seach búilt an sonnaige ar Dylan Casey. Chin míid an sonis go dtíoch cad a hálaigh. Well, ní dorn dúnta bhíam nach go háireach beidir ní sé teanga bháil lena aignú lena húil cearc leor. Bula cruigé sin. Daoine túr go dú go sé seán is a ggórbachtar le héadí Joe Kehan agus Jan O'Keefe lán chúlaid a chéirí a tháinig gáin goman sa ní hastóchad numa go brúchar ar an óg an lát. Sean óg ní teach blian is féach. Is tóghá sé tééis immert le chéirí faoí agus an taihí san ag éach sarfala dúir compórdach ar an gaiid agus há sé cruig tapig chomá. Guthrie fós a Lorna Park in Coolbarda, búteiste go get quilter, Nish Martian sin ceanna darmh de Donaghy agus é búte iste go get Sam Ryan tebh a chóil de súd
Caite Sheeran so Bermont no blockál dianta san arireacht Darragh O'Brien agus Commons amach in a 40 Lord Park in Maguire agus a ríist. Seachas a bheith féchant chun cín agus ceann fad a bhóla trasta atá siad a féchant agus iad a sní lena chéad go deas. Dennis O'Brien inis. Fachta ge Cillian Myers-Murray. Nis mar sin ceann cúntúireacht a Hayes iad sin méidsin nó tal ar fad. Bermont son idir gosan tóir agus Brian Hayes fós a dolisteach Payton son. Ach beirgah sé ceart ge Paul O'Sullivan an ceann san na bhuachtain Dramó. Bhí cúpla botún an son fiúán Conor Jordan ar a hána sé bhain sé a húil an chaid agus anna glickas ó Brian Hayes an slí chuir sé haris a cheann ach. Stálam hénig a bhríon éit na cuimhlintí cug a cug a ní bheith Wayne Quinlan ró hásta me gleathaun be sé rála a caiimid na cuimhlintí san na bhuachtain rud a hána bear sos go dísa. Nis Guthrie sin ceann a bhad níos a bhear. Seachún na stacaigh nis annachchaid spáis an son sa trí an láirdacha. Jack O'Shea. Stachan sa go dtí Joseph O'Connor. Michael O'Gara a teacht ach a rééis is Deachar Loha éon dulchan cín de dar a bhí dhéanamh a O'Gara dolisteach an chiicsa ar meolta an son. Agus sin an rud dhéanaan na stacaigh nuair a hasisiad amach go maith ag bhíosa tíd na línta stólam go bé Joseph O'Connor an bóta son sleis céim an í asig an leid son agus nuair a héin sé chun cín has sé dain téireach ach deis cúmpórdach an is ag Darragh O'Brien chun ainm a chur a chlár scór. Seas beagsún seála fachtaige seo ón gosan go dtí seo. Speisialtar sá ar fad táchtach agus an bheartíontan sá ag O'Brien. Se ochcin an láidearnach gcuineann chuisleán nua hir. Agus dubé Joseph O'Connor bhí dolisteach an son agus tas dóigúthe éisiúda chur a séileh na caide níos a vinnicí. Scully inis. Brian Hayes tá fearrtailneach an ruthairí dhéanamh clíthánach leisné Alan O'Connor ar naiscirí Hayes agus McGreevy inis nis mar sin an bouta dearnach hálaigh son bhuaig an corcaíoch an ceann son ní hála sé an tarna bouta. Ceach fóla an bóta son ag Conor Jordan an na chosantúig. Nis teanta necinn taobh líne dianta go maith ag Paul O'Sullivan a bhainteach. Dylan Casey freistan son mar bheith Ronan Shanahan agus agaige siúd inis na cosa híine. Se O'Gara a hníon cuid bha den nimir le chéile roimh agus sin pass all an cosise marcar le ge Quilter tá chiatóid go maith an versa. Dúirí sig tús na himar heh rion bín se de lorug na marcan an san istíigh agus ní léana níos fearr ná Quilter go háir ar a chiatóg. Mátá bheith gáinín beag lasmúch an gúil ní a príneún ach tá se chur a fóíil ge seansla go mú. Na hen sé sin ní leir is pógaíthe hís an son agus ar a chiatóg taobh cartan don na póstíh ní bheith sé sásta néchar lei sin. Tá luas an chluthe ceannis an 9-7 go a réigeir ché leis déim líon an níosan sa chluthe leithcheannis agus an bua an trosanna ge cum an bar an naofa mar sin bua an taobh ó réist lucht leanta na staceach an san hail Har a bheith mí hásta leis an réiteoir ach ní Seamlin Maguire iad súd. He can dóibh a bhrion ní a bhéon rairc ag Maguire an gad an bóta son ach just a stracach dairig leis. Caite siar cho fada John Kearns an leichan san sa chluthe leithcheannis cúnta Tá bháil sé Solomon Carú kick pianóis an sanna bhí gleann Barraháin agus de bé scóráid an chiad chiceile hénig a thug an bua dóibh. Seachtaíonta a cóchan geann san mátá. Seachún fioch na mangin inis. Craig Horton sa ar a dóibh líonach a réist O'Gara. Pas das cosise eile cho fad le Quilter ach é de bhíá gur leanna sé. Agus ar fóríil, néon Carú ceann ar fóríil inis acu. Deacarí anmh macha é dáin, cad é go dtíreach an róla ag Kieran Danahin sa. Stólam pastíon watha an chaide chuiristeach ár chuige ach há brú ón déobh mó
anna bhar fados na Bears rud a chéalaí náfuil siad ábhalt é chiáil fadaisteach ige agus tá sé le a cuilteach tá sé sorta tiidir hástóil an áfuil sé so go dtí sa níl sé stig ná níl sé mó. Well, be sé naimlíon os trocha ar a géadlád a bhí na mórta. Agus bí siúráta go méid seans fósaige a rion nach ágant ar a gluthasa. Nis, tuis go nín le chúla bheith tete siar tá aga gas na Bears ar hecht a réist agus colm scoí go leor díomhála á dhéanam bhige sin. Seans leis beidirach tá a gríomhí buinteach aige. Well, a tochel drimis a bhí sé siúd Cillian Myers-Murray painte le cur le na chúl. Ja, I'm on a hawk le column scully. Fiú an skille vi ige an bótasan chun an chadachar sér. Istálam ní chimíd an saheach anna fuinte ge Cillian Myers-Murray agus a ríist an farsan hánig gestaachtaíanach sa chéad cúigur díag ón McGreevy den a bhanach debre. A ríist tá Wayne Guthrie gafa garid an sa. Lehuach le geall leis caite agus a ríist na Bears agus ceanna bhí idir bheirt le buachtant búte a có. Chiadrachar Sherlock an chiad tansige siúdar scóraáilte an immert lágéirecht mátá. Ja, Charís brúnta go ón Cummins an bótasan buachtan Shellavó Pálo Sullivan a bhí begáín colatach a fnach leis an gad. Cheacamach Pálo cíomh déir an sásta go leor le cuasaí. Finbarr cheile féinte a có. Agus trí nómad le dolanis nó go méid sos a có. Ceann garid fachta ge Ronan Shanahan. Amach a rééis leis an gúlbáide. Ach, is beag go há tarlún drimis amach agus tá íochail curtha an féilich me an second ach tá dianta go maihan son cear go leor aige. Ag an trosan aige Colin Griffin ar ghulchan cín. Rúnó sé seo na Bears an tógan de bheith chomháil. Caite siúmsa fiocht na mengan. Nis mar sin ceann das eile agus a ríist. Cheacamach an lábhseáil níos a bhar aige cuiltar tríiste an chiadá cheann a bhuachtain go díal. Cheanna sé an trasdernach, cheann an fell tríd an dá lábh an bótasan agus McGreevy. Bhí Donnaí istigh an son a bhrion nuair a bhí an cadige fiocht na mangan, díoch sé suas ach níor chiáil sé isteach bhí sé le a cuiltar só. Just braham náfuil sé dul muíine Donnaí go leor agus cheartmh níos mó cadna chur isteach aige. Seachtain bhd Donnaí an dát be sé gimmert a gluthe ceannis an chun náisiúnta cisfeile le saharn se chuún, crocaigh agus Ciarí ríiste bheith an san Donnaí leis na Tralee Warriors, Neptune ó chorcaigh chluitheáil an scéile bheith beo ar YouTube TG4 tíbal séachlog le saharn se chuún agus íormheor an television san 37. Ach ní hé sin. Ach é seo na Bears a techt ríist. Brian Hayes take an leistigh de sin ó Callahan. Nis an chiatóid chur a bheras aige agus painte a thuirigh árdú ceap manam an de Bears agus iad a tríal ar seomar feist go lua. Ja, cé go bhfuil sé mór ard tha anna sciilligh an bhars agus anna luas aige, bhís anna hóca heile nuair ach nuc éige mar faoi fé le corcaigh agus Chá faointe fachta aige bhrion agus cuma níos fearr na Bears i chéad le cahamérá, déanamh na bunscilna i gceart, na passan na láimhe, na passan na cúise gan na chácheann chur stré acu, so be séad sásta amachtasteach. An ordi le scully a dianta go háling ge McGreevy ar dúis agus a ordahan son níos a bhar fósaige se chun McGuire, Sherlock an stíl sa áta sa sin chuinte áin ar fad ag cuman bar an éfa. A Charís hána sé sin ó brisin na cad bhrion catú na brisíocha san na bhuachtaint agus an tuchras a há le ruúiges na Bears anéicáilach agus Sherlock san áit carta deireadh na glóiseachta. Se, well, is fearm a bheith ag deir na glúiseachta ach a ríist an cumasatá ag Ian McGuire ar únra díireach a dhéanamh seachas ní hénte an cuarmhór néachach an cóngur. Agus, well, an banisteúir Newfoundland thar a bheith sásta. Agus bhí sé seoráir in na seachna a háchtaí sa bhí sé den glasóg gan nót an éana chuman gombeach gais íg agus léachra a có. Ní higann siad son cad a bhí a dhéanamh na hochtúirí ag cuman bar an éfa. Ach tá ráithraibh cúnta é buirte gas na Bears le chead mbliana nuas agus tá gach seansa go craibh múna chuirne leis an méid sin. Ach níiad ach le bealaigh. Cúil sa chead fear second ag Cillian Myers-Murray
an áiríre a hocric síad agus tá takeíocht go glórachan sa ag lehanach le ceannis na mún se mar hasanse heanna seachtaige cum an bar néfa náid ag ceir ag áistín de stack agus finna míad féic an cúpla nómuint. Beagar mágad a bhí agus is doch gomeach cunne go le hathairthe ag áistín de stack agus go daon féin tá siad ann tá duine cos na tosathe, duine cos na cúlathe, is talin goil Barry Shanahan takeisteach mar lán chulaí agus er de bhéileach an Parkinson tá Michael O'Donnell takeisteach sa lína lán tosgach cintómíad na hathairthe sin díobh starad an áirte ach ar a dal a bheith búte I Gem Maguire níos mar sin chéad tástáilin sa ar Barry Shanahan ver a muir siúd agus seoltaisteach ach trast an chúlinn san agus deis lua ag Brian Hayes a bhfuil ráfainte go dtí seo aige. Yeah, has sean a chain chair a chaman hóca le Brian Hayes. Has sé tapig ag bhfuil sé mór láidir agus Barry Shanahan takeisteach an sríanach meidir siúd gan dát farcáil sé Tommy Walsh the glé canis chéirí so taí ag ar fir móra. Caintear daoine bheith fear a riine Dylan Casey pointas cúlagus pointe a fuair Seán ó sé bhuaig siúd nuair thugad réigeir I chéile sa chréibh agus níor scóráil Clifford na chuine in éair ón imirt. Mar sin tá fisach an úga Dylan Casey ach tá Sherlock. I seasa bhrimimi sin sotra an hóna agus go dtí seo tá pointe deasa Sherlock ón imirt agus cúpla kick saoir. Nes mar sin cailíos géalte ag Owen McCreevy. Seoltaisteach an son agus in éis tá an rathí take an líne leachúna níos an sa. Take leistigh de Jamie Burns. Fós a gas na stacaig. Jack O'Shea bhuas a meas na dosa gafa siar chofad le hórn. Féilech am a gas sin agus an sprickaintse a gas siúd sin pointe an a bhrá. Ja, agus nach mar puin de Greg Horn sa chéad leis a tuair sé sin beáín spragada an son amach cá sé de dolasteach níos déanaine dul am héanamh rion na brisíocha son na cublintí chuig a chnucha mar Billy Hennessy an son agus é bucht an cad na róthairádach an son sa chéad le. Mach go dtí Commons and son agus well Declan Gwyl Paula Sullivan Trishan Fark a Hogant agus Dara O'Brien nish sin Willie Moore but and Staka Gadirfa Billy Moore Credún de Lina Lán Chúl na Bears Sam Ryans Colm Scully Anik Alach and son Sikiad Lagus Naka Dara O'Brien and Chad Necher. She should have been the Mun the Gick and a Sarah Himi Ke Hokig in the Archidach Shachun Rish Common Paranefa McGreevy Cousin Van Trusson against the Staka Kakilor Keg which is done a throw a cool Heinig nach Nilenors Fed Speirach which Takamach agus Tashid Skutach Genis of all Satanala na Staka Ta in the winter na Bars Sheen to Sicherno agus Gotrio Sikun a lot she slash Shachun Greg Horn. Agus níos mó fish gin de Greg Horton lastig de cúpla nómant an Sovri and nasi chéad lear fad é héin agus Joseph O'Connor. Seachún O'Connor neis Derek Spás a chrúd a hénig. Sin O'Callaghan neis mar sin túir sé fé scór agus tá sé bhuiir chlé níl ná éimhaist. Thar sé dras dán cháithún ar neis agus stacaig. Ja na hús ar fad agus bhí sé sin na tastáil hased níos fearr ná marach nicamar sa chéad le agus gan atar an isach bádas puinte so sin tús blódrach. Nis mar sin seo tíle inis bhíonach na Bears anna kick amach an son ach trofadún ag Owen Commons. Beidir go dánig an gríon slachar nis mar sin seoltaisteach fág fumsa sin a der Sam Ryan. Glacham nis gur a bheith Donaghy an spruc an son. Platún beidir ag Ryan ach live Charles dienta ed bed agus ír a dalamh. Má bu Donaghy an spruc bhí an passer ísisiil. Bhí a cha sé ráta le cuiltar chuiristeachtaí Donaghy má ha sé stig na héanaar agus cífá hana héin an aharú istócha bhríon I mion imróí na stacach. Se bhí sé ráige le Hammond son ná a bheith beidir an crí mar becheart a bheith tá sé le fiscin in isis cearcailóir se chun Colm Scully. Anna bhas a chiad le mar a bhíon fersa Brian Hayes. Rábhán iléirn buirteige an son a bhlinse McCann sa rád faoi fest na Camáin agus capta in na Belladóirí chomá chéana. Ildánach bhuis se chun McCrickard inis. Ó chuman Fantanáis líatrama a gúnta an dúineach tá slug a ceartíanta siúd cehar cosantóir
Qatar siúla gets the tusa henne gan réine a teachta gáir. Ceart go bhríon céhí na hántach an taú leis nuair a bhéine na hímpel agus cehar I ddéirigh an chadamhain dách na stacaigh a bhríon anna icálach an sá húsa dar le further bheitthe có ó Wayne Quillen na Glahama ní léon dót na leis son. Agus dearan go raibh sé díreúir le héadí hór mar tá sé siúd a líamach a hénig sa tarna leis seo cé go bhfuil an ceantan me Harrison de bhléine. Sean Quilter, cúpla pointe deas sa chéad le aige sin. Nis, Colin Lyons. Ross chun Keane, Calais se hawl off a dinter siúden son. Nacig an réitúir Calais agus se chun Joseph O'Connor nis. A gháil trí vertica an méidin dinta go deas. Cinne ar aige a déirin, feite Quilter. Na Bears in na gola, nó beidir gur égóir sin áistín de stac si túda take heach is bí go ceartúnta sa tarna leis seo. Seo chun inis sin fear a tháinig isteach. Barry Shanahan. Shigri Michael O'Gara. Fear a chuireann leis an stíl grúige agus an stíl ratha Michael Dara McCauley a gcuoine chun. Agus be míad a caint féin versan fé cheann second. Cheann álan. Seoltaisteach a thóran take na bheith gart. Ja, bhí mar ará Glahama bhríon na facha mar puin de sun sa chéad le há sé gimmert nótála ó húsa dar le han Stefán snéad chúis go bhfuil sé stig ar fanéil síntir chéirí agus é léirithe sun igen chumas a ann nuair há sé suas chuige. Nis caithfidh captain na Bears Ian Maguire na dintúí léireún sa a dul fé na caide kick sé anisteach de chuman áistín de stac tá an tríide casta an sáin I léanúirs fé sin. Ja, brú, bhríon tá sé de chur breúar an gicamach tá sé de chur breúar na bisíocha breúar im roirí na Bears níl sé na tuairt 1 second óh nuair há sé de mun sellh agus sin a tharú mion sin eile há gceist an son. Nis mar sin se chun star lecha hen os a rís go maige Sam Ryan mátá. Jamie Burns féhrú aige Quilter inis siad a golabhúd an ngóla. An fód seasta again Corcaí ach cliocas an chiarígan san Quilter deire hir fachta nach lech aige Jamie Burns agus géarháin is aige cuman barnefa le glúiseacht an fellich meadan is beidir féhanú trach a second se chun Maguire. Callahan a chur breúar siúd. Dennis O'Brien agus Ronan Shannon sa bhlachar siúd agus a gafa mach. Ja, déint nótáil an bótas an aige Ronan Shanahan agus aige Shane O'Callaghan idir an vertica an brú a chuidir an bótas an ar cosantóirí na Bears a taachtamach. Fachta ó halamh a chuní fláir ó Wayne Quillen sa Tomer feste agus imimiúirí na stacach seo chun inis a ríist Michael O'Donnell. Bhí sé ceartaige beidir túd féir dúis ach tá agantá a ríist be seo fiochtna megan Harrison Tastáin chéine faointe sa chéine gas de stacaig. Ja, ní féidir cluí a bhachtan de bhríon nuair a han tú I de chola nuair a han tú I gimmert stíl róchasanta cadú brú suas chun cluí a bhachtan rud a tá na stacaig a dhéanamh á húsa dar eile agus cíimiid inis an cúis go bhfuil I bhachtan cummórta sí géirí. Nis ní fláinú le go sé Ian Maguire ní dhéanamh ná amach go lár na parke Commons a dul an áde agus Edwarton san aige Colin Griffin de chuman áistín de stac agus buchalí ráilí inis. Take henne meige gart. Bert Shanahan a bark. Greg Horton. Cheap sé meach takeíocht ar hebna láimh diise ach éíon letha Griffin a bhainteach. Siúin sa chofada le Barry Shanahan. Slachadí Donaghy a ríist. Sam Ryan a tá letha preps an Ergan bhar. Tá sé buachtan ar Donaghy san éir agus gur lead beag éadrom. Ceap fáis go meach an buntáiste go Donaghy an son. Nis Cillian Myers Murray, Macla Finan, a dimmer na gréibh na héir na chorcaig a gcuine na mí, a néidir nach an é ach an ceansan agus preseach dianta go chosúd chomá. Sé Greg Horton níos bhó ná beidir Joseph O'Connor atá istúra cúsaítas na stacaig sa tríon láir an barc. Callaí scéalte a gé macríomhíocht tá duine na stacaig cortathe. Ja, Joseph O'Connor is stola maha sitar an Dalavan san a bhríon. Fósa có, agus again Michael O'Gara.
Cata caite nainu mut gile sa Thurles agus is régan a bhí únsaí go bhéadfa únsaí a thuúteir I gceist na Bears. Sta go fad le Quilter. Dierig an chetóig a raimsúach tuig an Alan O'Connor goma é sin. Ile géar an sa agus an cúile búirte. An tá dearag an son le cumann bar an éfa. Neidir a bheith Donaghy tá críocht na histigh sa líon táin. Jasle had lamach an fell na hánta. Yeah. Bhfuil sin pullan bótas nach tá sé fnacht stig ó húsa dar le Donaghy imil na cairnóige is tócha cí sé níos mód an immert is tóil an hénig tuiscin brú a chur a Finbarr. Níos a bhar an son ag Ian Maguire sa trí an láir ach an íirecht tá agus neidir ní bhís John Kearns cáibh son a dul agus mí á ceart le Donaghy ná bheith is teanga bháilí anam le sinach se chun Billy Hennessy trasta go dtí scoilí. Nis mar sin I techt leistigh cosíocht deasaige ní thuair sé féin scór nis mar sin frílach amansa agus ceann anna hácht a gúntaiste chun an trasta an bháide ag Owen McGreevy. Stolam an farmí cheartig there in the glóiseachtach a leid tá sé de brúch an cín. A Joseph O'Connor fós sitar an dalamh an sovereign so beidir go gaithigh na stacaigh a harú dhéanamh an son. Well, tá Wayne Quillen in came out súil chósaí go háire Joseph O'Connor agus tá ráiteoir treis an cluthe a stop ach tá Greg Horton sa híos fún éidir dóibh líne agus de bhí Quillen hénig go maith I Lorna Park bheith scaibh den gomansa agus tá a harú a dhéanamh inisige Paul O'Keefe agus Colin Barrett a teach an barce agus Enda Donaghy. Sníad an bheirt a thuca isteach. Dennis O'Brien agus Cillian Myers-Murray a fágan na parce. Ní bréige arástócha go bhharú tastáile dáin. Ja, dénomatí caite is tócha agus gan éon scór aimse agus na Bears sa dar le ceir a faointe fachta gan na stacaigh so ja, chafa ahar a dhéanamh ní féidir fnacht go dtíon dénomatar nach beidir goach sé ró dhéanamh. Nis mar sin ceann gafamach I dro an tastáin Howell an son. Ach tá an Muirlíne an sa a gléach an náil an réiteoir. Beidir go banna bhí fearsa bhreiste an gur séisiir dia go a barc níor Cillian Myers-Murray treis an farca rágant ag a buinte sin agus bhí séisiir dia go déiring istigh ag cumann bar an éfa nis mar sin Barry Shanahan. Ian Maguire, Bert Voor Lauder, tóca go tapig, Dylan Casey buinteach ag farteach ó sé taobh leis. Fachta ag Quilter, nis mar sin ceannáir seoltaisteach an son níthe Donaghy tá istigh ach tá níthe Quilter tánach a beag ach Joseph O'Connor. Ja, náirtúntaach léirithe Joseph O'Connor an bótas an ní léim sé san éire bhíon just has sé san áit na bhí sé láidir híos féin gaiid agus snéadach an cosantóir faci dhéanamh ach ní múna go sé lechas mátá. Ja, nadidir níl cuma maithir nadidir me sé ábalta leanúnta roiig agus calú mór a bheith chun. Ceann fachtaige Sean Quilter ón Gigsair an son. Ja, Donaghy me amach go Lorna Park Joseph O'Connor fós istigh sa lína lánta Saxon agus is dóm go gíimí dharúin so. Gan feic chláirithe sa Thurles agus na Bears. Éon faointe bháin inis de Araspáir acu agus cíagras an son áibh le fiscin sa chiad le brú damananta lína lán chuúil na Bears ach tá éirithe leotha ábhar spáis a bhainteach agus Billy Hennessy inis a gúmpar na caide fachtaige Donaghy. Tá leisteach díala sé trí shrún nó cearar Donaghy ghine. Nis mar sin anna feasar fad isteach an tugadí McCrickard. Fear an dúine díag spás a háilt. Ní a bhéh an las móda hí takeíocht leistigh cear go leor agus a rístiad gafamach Colin Barrett. Siarn sa go dtí Alan O'Connor. Déanta go maithe ag bána chiimeád fé hénig an son. Bert fáca sa leheile ag áistíonn de stack. Brian Hayes inis.
Stachan sa chofad le Colin Lyons. Donaghy agus dul go sí cosanta á go líana ige Hayes mátá Barna beg bhfuil sé sin leistigh den gúile níl elna fríor hefna láimh clé agus iad fós deala bheith chláir scóir sa tarna le. Níl an lús céanúnta bhríon fiúin an bótas in Maguire chaise an chaid uig go dtí Hayes ní thró sé chun cí mar a bhí sé déanamh sa chéad le agus tá sé an lús sunna chur isteachna na go d'imirthe ríist. Well, le bella go le tríd a tarna le Cadéireachtain inis le hán breise. Críoch nófar a nniuha. Brown for Corn Vaheliach na chóir ergan éigent. Beidir go dócach sé cic na éirice. Sin tarna ceanna gé gotrí tránó na gafa amach ar sé dréibh líne. Nis sin ó Callan ceann le buachtan de táige achas a gé Lyons atá an ceansan tá sí cócha ach tá sí las móchan gúile agus sin chéad cín édáin ar fóraí agus de bear sa tarna le. Ní chuirdach gá cheann ar strés a chéad le nádar chuna heh a bhríon, just ní léon luas in na go d'imirthe há muín is tólam há lag bhisnach beganín take ar ó húsa dar le. Ní hiigim chuna heh mar bhíidir a gimmart nótáil an sun sa chéad le chóhanaidir amach tééis le hama níl sé de stiglo a hénig in éair. Agus a tep glanar na bears an áíide Stephen Sherlock a hútaisteach san immer Queen. Neidir a bóla go húfáin sé dúnta Dylan Casey stocha go gafa dhéanamh. Ja, sé déantan bblion ar fada bhríon chun na cheartúirta annach imróirí ciúnathe ggé stocha agus Sarchos an tóraach Jack ó sé agus Colin Griffin taobh leis an son ó húsa dar le gimmart anna bha. Well, Conor Jordan an sa atá gorta fu sé cúla gluthe ceannis na globe géiríonn son a mí deire fór. Ach é héin agus Dylan Casey knáb droma anna láidir an éanad cosanta atá sprúlathe go maith. Agus de horta sé é hénig an son. Martin sé díorhin. Is sé réiseach nadidir míolar Joseph O'Connor a bhríon cím an son taobh híos ní féad leis ré. Tá sé ar le chos ar fad agus Canel go sé fácar stigh có. ní hiige mé nó hascum gur nó bhuaig sé séir chican son istigach ní féad leis ré agus caafar é bhaint. Seo tá sé sa lína le hosa go láthir na huaire. Achas ar a d bheileach an barcatá an fel. Seachtniú mo díagan is caite sa tarna le. Na bears fós ar thóir an scóir sné Lyons níos mar sin. Trílann sa ar bhain go trí agus well. Bhí tosaí gháil isteachans an Owen McGreevy. Bhí sé ceart gan níos a bhó tá stála dhéanamh a máideoir dearfá. Ja, an chuúmpórdach bhíon gad ard is beálam an slí hagann sé amach chomh má bhríon anna chuúmpórdach an dó taihí san na ggéo bheith gimmart timpeall lá a chuirt. Fachta ge cuiltar agus tá Joseph O'Connor stig mar lántasaí ach é anna bhacach ar fad a ríist anna bhlacáil diantan son gin gosint do chuman Baronéfa beidir go sportach son inis an clú chun céin se chun Hayes a ddírig na cosa a híine an son. Tá cuocht leistigh ige McCrickard ciúin go matra an hón agus tá sé sin anna chailte go dó mar éireacht trúrás na staca gabhain. Agus ní róidir á dhéanamh son sa chéad le bhíidir a réibh híidir a taú lena chéile agus just tá sé tite chun deirig nadidir stíl cosanta ní iann siad ní iann an stíl son go chéan iann há na bears níos fearnar a hasise de teo chun cín mar éanad. Seo chun inis na staca go ríist agus raithí teachtain de bháil Jack O'Shea dianta go háling ar fadige mangin inis íochail cura ag airseir gur Jamie Burns ar siúd dal amach ach tá cailíos dianta chomaige. Ja, fiocht na mangin leis ó húsa dar le scór fachtaige agus é anéáach agus péad a dúrach láthaig le hama há sé go brú agus annach chríáil éúcha ó húsa dar le. Nis tá duine a tír gáil cearcolóir an sáide de bhíon an dus na stacaig bheitfá láidir go bheith Joseph O'Connor a henig go faoi amach an sa. Agus Michael Shields le síos fún a bhríon cumar an scéal go bhfuil sé teachtasteach. Tá sé go dain. Nis stein go bála náfuilíon fel a gcuin se bhíon fel a bhí módra dearmh ábhar agus Donaghy i cicáil na caide isteach. Gomí chríonhuis amach thar sé do bhlíine ach tá cic séireann sa a gceist na stacaig. Well,
Tuig den eigendach na fil demlian a dís fós isteach níos í ní tranhón agus begin filsin do levalige. Nú cé. Is Sean Quilter. Se henne dó a gwyn yn Brown an a gluthe lechanis an chúntaí. Ach tá brú y gawn sa agus tá se chuir yes aige. Se chiad íirecht ar fóríre stólam sa tarna le ach tá se do sodar amachchanis hóir isce an sa agus tá chléchló omláin tacha y górach sa Ian Keeler agus Paul O'Keefe an son agus tá mórán a déanamh cosúd pe focail a bheith cáil na maine stóir ach nadúil Paddy Luman san hís ar a de bhlíne tá mórán a déanamh níos cinnte ag cumann bar an éfa. Tá agus se anna himúil mar sa chéad le corca gimlína bhí mar bhaid deirigin ag Finbarr chuma ach mar an ggéine mar tá si denmh just hit si de cholle ach i cúplacalí eile chuma imlína tá si tréis déanó méid déarnach tháinig Maguire isteach go láidir so beidh si ag féchna gur Maguire tá Michael Shields ag tacht an parcanis agus an taithí atá ggé chun an líorthóideach mad just tá ahrú miona tar éis take ar na stacks tá sí brúsús na park agus tá botún seilbheith tacht ó Finbarr agus tá cúpla cín an seo tréis choir stréacha cín an háach ach an ceann sin an kicséir sin an cinúnach chuir sé stré agus tá na Bears fós puinte chun tosig más féadlo just chaméid chun tosig bhórcúpla nó méid eile tásúla go bhaid Stephen Sherlock seans mar tá sé an ciún tá an céí den jabúntaach ar ach tá kick le tacht istócha ó Finbarr tásúla gúil a chahara. Well, céim idir bhfuil feirt cinnte isúla an bhaine stóra. Nes mar sin, do Lewis Michael Darna McCauley níos túisce agus leanan lechar gael an deardín se chuin. I've done the whole feel sorry for myself and I've no parents and I've like moped around. I just asked myself the same question of what would your mom want or what would your dad want you to do right now? Daar hoort je snel i deardín sa chuin se Michael Darna McCauley atá mar I an sra lechra gael. Nes mar sin. Michael Shields take heisteach mar onadí is mó tá sé treis feimú roimh líon atá sé dultaisteach an son I meas na dosathe tá hí na líon aige ann gan out a 2010 ar bhfuil corcaigh créab na hhéireann ach anis nó riamh tá duineomat le dul anna cheann gafaigh an gaftaíon nuair a bhí gáile gaisce agus é seoltach an cín chofada le Colin Barrett aige. Nis mar sin cétá sticker Brian is Donahí har a eile a glúnta sté cad a hála an san adáin an chit scóir agus de Barr sa tanna. Ja, is tócha hí éigintocht is dul am hénig a bhrion ní a vis géine ché bhí a puchasúas Brian Hayes agus an tíú faointe aimse ige Donahí teo siar an boltasan nach bhí sé rómholaach siar agus is tólam bhfuil Joseph O'Connor mehebhrion agus Armin Heinrich take isteach den na staci comá. Wel, fer bhí le manúrin chunta an bhlion seo McCarran ach cé chu cinúnach agus a bheith an pointe sin na stacaigh glán in uachtar an áiríide go dtí sin sa tarna le ach ráfeinte inis a ríisteann. Seans go méid na stacaigh an átar cúil ach ráfeinte ní feicastócha go fóil. Nis se chun Barry Shanahan. Chéine teige siar a gist an Bears seachas Brian Hayes. Michael O'Gara inis. Donahí treis dul chuúlaháin go cúlaile an ard le Sam Ryan ach a ríist beramó an trosin siúd agus é fachtan agus dianta go díal ar fad ige Michael O'Donnell agus seans ar bháid is sára ige John Kearns mar a stúl achar dá a dhéanamhis. Na hábháil ar fad ó John Kearns. No an Emerton son again na staci ga cafa anna chreidún dúirta John Kearns. Bhí sé chótácht an count na hábháil agus sin séach nó. A dain séar an sábhríon. Ardú beag mena man eile de chumann bar an éfa an chalaí scéalte ach a binne bheith ann. A chás á chur ige Shane O'Callaghan. Shane O'Reilly sin réitor go raibh spreim ar a láimh ach tá dearg leis ná for sé an carta dómh. Nis mar sin díirechas cion 8 neomad le dul. Quilter a teachtasteach an son Eric Yatóig chur fá de fin an ruaí dheirigéir an crathe a bhaint a líon tán an son
agus Sherlock an son Stocker nuas chuma fel na Australia ag Shane O'Callaghan an carta fight ag showed. Seachun Ian Maguire, Stachary Hennessy. Nish Martian, Barna Begoskulte, agus ní gá an tarna seanúirta gháil tríd. Colin Lyons in ish. Stachary Enda Dennehy, Ronan Shannon, a cur íochla siúdal siar chofadla Jamie Burns, man bhún teorda gláiste 3-3, stach chofadla Shields in ish. Agus tegin siad hénig a háchtaí sa háisian ish a ríist an television meádan sa agus chud an das a bhainte sa ghlaithe nuas aiseirí na stacachach go háirithe Alan O'Connor. Seach neomat, fáca ar a glog. Rá féinte de bhreis i gceith cumann bara naofa cé náfuilach éon féinte bháin aimseacha sa tarna leisio. Go dtí seo na stacaigh sásta an mún na cosanta a chuir a bhaim seachasdul in náiríre ar thóir seilibhe. Ach lúnú máil caiig son a harú. Seachún Scully. A rís ceata go dá teach leistigh den líne chuig féidir a stad, Colin Barrett-nish, ceann mór bríomhfada, ceann eile curtha ar fóraíl mátá. Ja, agus is tólam hénig nuair a bhí sa féchantar na buach faoin dío chluí na Bears. Stephen Sherlock a bhí a gcónaí ag deireadh na gluaiseachtaí áirithe son, ach in nómh níl sé a lorg na caide chomh mór creidúnta Dylan Casey, ach caithfeá mé rá muna dugann sé an caid de Stephen Sherlock. Stólam hénig go dúcaigh na stacaigh thar isteach sa chluithe sa, mar níl na tusa heile ábalta scóráil. Nish Martian seachún Wayne Guthrie. Lá all in gréine mar a chéinteamh begáin fuarach Michael O'Gara, chofadan Solia Heinrich, anna fas again Michael O'Gara. Tá Janahi istig an na cearnóige, tá múil curtha ar an gluaiseacht, ach tá go leor fósacha. A ríist a lorug in i'r fwr, sioltaisteach, yn eich swnkin beag, tá Sam Ryan, treif tuspánt as a hwt. Chosantôr arni sy'r dynau. Ja, agus bheitfad an túm gur chearcamach Jamie Burns fear mór a Mark Aldani ach an clickas ó Sam Ryan a sé dochreta agus an slíach gúsádan sé an corp chun an cad a bhuachtain. Seachún cumann barana a finish, fachta gem a gravy, isteach an tugri Enda Dennehy, searfad a gascut ó chusan sin Sam Ryan ach níatach sé éirí na hasaf a réist an son Enda Dennehy, seans leite. One of the the Chumann Barana from McGreevy, gemacht agus Luke Hannigan, Taka isteach. Come an a rechte McGreevy agus a fog in the park. It's a rish gan ein jaw amach agus da vara. Muil curra a gig sire. Nish Martian, Shachuniat. Dylan Casey tá Guthrie a Gaeliv agus an pass a túrint go háling in a Vachlin. Stephen Sherlock. Búirteach an cínchin pass an a bhrá Michael O'Gara hóir in cínchin tá fear leistigh da. Nish Martian tá an a chumir seo cuilteach a réist. Nish Martian cad a levan réitóra seo Bertacha a smita gwine chéile Bertacha sínta Keogi kinne dain. Ja, réidir isteach na stólam anna hans go gatha sé an chad a chahabh an arda agus is tócha nuair a búltar na cligan marsin a rion, caithe tú ámóthirtas na himóirí. First ní léon dultach go bhór cuiltar an ceann an arda isteach sa cheann agus nadidir an gólan nó ilan a bhí ard an bótas an aige Luke Hannigan. Well, Dennehy, mar a bhí na gcónaí sásta a thuairim an nochta. Ach tá anna bhíonach sa bharsa, tá cúntúr do buinteach ní gcónaí a bhí an torra ar a chuid ebre. Agus cúntais té cumann a scríbe an sa cholam Scully. Agus an banistóir a Hiunlacund an Barkinson. Bhí seanna hóca le Scully a dain sa chéad le. Ja, an imróir anna chrí agus fiú an sa dara le. Tá sé fós a teoch an cínan, son anna luas aige, anna chrí aige. Bhí an éon
lagvish nach river agus counting the himrory as far ha more and barks on enough. Well, Adam Lyne had took a stach go shalladach beter gemach stig as gedede ni vachas gut train om het on no marchen Hamilanish Oscar na stack again feint divine session vish iske ach dele bort sein to go forward go kach Cadavan ard of Rien go her dasige horen bort de stachen sonnige Quilter reached Consan das August Ferlischen Hitog agus Toxon Deshigan Gossentor reached or Hossen to get Alan O'Connor Cowdige o Sam Ryan agus Shachon Maguire Nish Hot Oliver Mishamach Pep Gutsul on Hunnert na Yawig Stachel Ars Liga Dasige Dennehy Maravel Colin Lyons and so Bulle Dievere Vachantanish das na Stakig da Vietach na Bars score a Rebru agus Tafer Dev Howell Stephen Sherlock. Kintertan Green the Textlach Chudie Vanish. Put to trust the race to Sauster Shelvekimad, Fachtige Michael Shields. Owen Commons in ish. Shields Gaffachin Keen. Placed the whole attack in Sorbeder. And hidden the Kuragash Griffin. Eshtach Larsley Marvel Denny. Shanson Ekriach. No, that's the Mars. Tom Cole Fachta. Again, end the Denny. Shannon door Michael Shields. Yeah, you train all taller, Father Schliach Washington and Khadim Solo, Hennigan Ben Shields in there. The guy in Lewis Foss, the cousin son of Rin, Schlier Rishin, son of Rin, Colin Griffin, a Kinnick Hart, a Kin ended, then you can orlay down a force again. And Schliach said, Trasta Wayne, Gotri and Khad, Hinche and Bada Murda Hennig, a Gazana Friach. Schicht the Holland and the Kitoig, and Ishti and Auris, Aka Gahek, Austi in the stack. Cool right and so ma hasty no her Canish Hilabana Shincher na moon of Wachtend a machen so good horen a gumper na pelle Hontasig Slick a sheer mata dienta gamaga Agus ta carta better less point and so chance the Jedine didn't better than Milori touch all of Eimer to Llewellyn. Yeah, and the cool has son on the bars go Harris he had last Sam Ryan agus Colm Scully agus Billy Hennessy Gandouty and Maguire team Polara Hurts the Nastaki is Tolamo who's Darrella Greg Horn at the end of Goma O'Garo who's a Clehe agus Gandouty in Casey. But Colm Scully Hernash Fork Hammer Gansy no again Adam Lyne Fogget in the park reached Nish Marshin Goed Vriendje is got out in the Vorne the Stacker goes in count to Sahoon and so Barry Shanahan the Takoila Michael O'Donnell Kalish Gaeltach Marichinchev Tommy Gaffestach Sanoum Coach of Gorta Hedinomet Nish Marshin William Rashke a going on here in Danahy and Dermot Cullinar to get Grand Factor of Ariga. Yeah, Sam Ryan reached the rain. It curved on he Davillans and the steg on a Hussentwig. Well, on over the in Michael Shields on a cool son of Rahu, the end of Denny, Farnar Husnig. Agus is it na cool the Dershid of one no Clahy. Agus Neil Hours fan spare and counts a head nomot. Hockrick she's class Horkey. Ach an count Dianach son, König na further fac. Could he in fehu neomut Satarnala. Agus an Rachel Inish, a Lorton sort of Runcha Carter, no the Sponcha Carter, the Holland Barrett near no other in Count Inish, again Luke Hannigan knee floor. Agus Dylan Casey, Homaki and a Bader. Well, König the Lewis Han and Clyde Canishin the Nedic Shachto she cool dear nach against the Stackig and Lashin oh Mikey she Ian and Vart Agus cool dear nach Anish and Sotran Hona they get common Baron Efa a Hintoig Bader and Mooson Achtash Jar Honer East Jamie Burns and Baltasar a Dolan Nardis and Irish and Son Tab Bontosh to Hurtigan Retor and so the Austin the stack Josh at paint a howl off on Gig Sayer so. Ronnie Omotas the Hedekeen Carter. Sean Quilter,
Stoffa na Falen Roge, 4 meter hastig, 8 punten hoger en zo. Marsin Noorde Danish, de do hochtje gede feinte. De Verne Edain, Ketar on het maar leeg. Ronnie's Colum Scully is stolen mo hoes on chleh fin farsa crohu anach adaiben ar fad de stakig agus is stolen just an krogocht a vi alle ruige agus just stiff on the rain an a stiff fool tiergerha. En Thurles stiff en ik kan Gaffenson snurige Barry Shanahan. Stechen zog die Jack O'Shanish. Cian áard a gceisiúd, a ríist, a ddírig teachtar Dana Hastig, thoise a strachas, ach tá seantar bháine, agus tá sé fachtaige Sean Quilter, níl sé mar chóraigh fós. Ja, agus seo far beidir ná luas, you know, nor bhí mar pléim Rory de lech an clé. Anna níl tucha suas riamhaige Sean Quilter, a sé chialt an lár fad, agus stólam bad is chiefhaointe fachtaige, anna chléimmarthaige agus anna bhád an sunnaige. Wedig me áford den GMA John Cairns dar uit de gleis sin a dhéanamh an son. Mach an ish iad tu go puinte a ríist. Anna heachtan hir go deo agus na stacig. Anna cheann puite ag Ian Maguire. Agus tá síos a ríist fantastic. Tá gotú takeamach as a gól. Agus Stefan son le Colin Griffin. Agus Steph le na bhróige fúrse an son. Tá siad le Campbell sa testán. Ja, agus is toch seo lech an cléach agus é tílte gomaige Colm Scully gan dát cha sé gansaí nóáil sé sé fuil frónach tuigim an son a bhréin. Bhí an cadar an dalamh ní bhfuil sé an timróile, bhí an chad le bucht an cíimiid an sathe. Dachar é iscin dó ná a bhí sa fechantar an sa bhrachas go raibh míar beag ar Colin Griffin an bótas an bhí an cadán le buchtint agus ní dólam go raibh éon dain séir the Michael Shields ach tuigim ó ná a bhí an réitóir a seasamh díoch sé níos measa. Ní fláir nó cupfar beagán eile de bhar an achtar sin a bháinach tá seans an sáige Sherlock bert na stacach anna chóngrachta an cuairde buaite Harris a drasnán há féinte a ríiste. Ja, sin is stálam a bhréin an réitóir a fechantar an uair chuir sé deis a bháin eile dóibh. Dearan gnéan ag bhis. Nis mar sin. Maguire dullisteach beagán áard, scaoite Harris gan réitóir, isteach a láirslíonn sa mar bhfuil Dylan Casey, bhfuil an chaisce sa chaptaíon, isteach a réist, i drón chúil ceann dachar de John Cairns a dhéinte go maith, agus sin hana dóg dhéannig, séite gan réitóir, is siad cumann Baranaefa ón dóchar i gcorcaig, coirithe na mún sa fell, an cúigiú craobh, buaitecha, an chiad ceann an néide gachtó sé, ba ada an fehebh. Bhí de tamil maith a fehle craobh, chorcaí leis nó go módar a gáhíle sa hochtíige, de shrid na stacaig go bás. Níl éon áirs na hebh son, achas siad cumann Baranaefa tá críochna in uachtar an sa, agus lech leantan na fórne, an tá gaimach ar a barc. Anna bhua de cumann Baranaefa. Anna bhua agus chadar anna chríoch le ruamhríonn an son sa chearú dernach míar na stacaig ní has níidir go maith drothús ceart is dóch an bada son ó Cillian Myers Murrayach creidún dómh sa dar le hanaidir mach frididir go fréin agus dócha bhíidir colatach sa chéad le agus sin an chúis go bhfuil an bua ag na bears ach é tílte cóhríonn agus chiáin lúchar an Lochlantan an son Lochlantan den scá gan dát ag na bears. Ag an dáclub godain hain, well, Bishopry the Kieran Donaghy, big desh against the Hishfeld Sarn Shachoonach, Dan Shelo Emliana, Agus Hasta Goig, Count of Vanya Vocht, and the Hennigs Brian Hayes, Firvora, Acha, Fir Untacha, Lan the Bertuca, Kudach the Bars Gadin Dean to Dianachan Sotranhona, Agus Captain Urvi, Nastakik, Hukvintach and Derrig, Grevshe, Hartmar Horuk, Achvi Dolamoring, Pinto Hicks Erga Sean Quilter, Cool on the Mirt. Agus beidir cinenne cún spóideach gan réitóir an son an kicksair dernach a bhrainse cumann Baranaefa Stephen Sherlock cad a dhéile a dhéanach séach an iróideach ar Harris a drasnán ach Shane Callahan agus a chóleacathe crí bhriste an sa staid Semple in Thurles éire mar a bhfuil craobh na mún agus corn bhíliach na chúr dá bhar buaite aige clas chorcaí cumann Baranaefa dóna go son. Here in the day, they get coming out in the stack.
Aga going to know Harrington. Well, you're an all target again. Gaulish, 9 second year. Hookshare Gillian Myers Murray. On Leontana Raim Shoe and Sundagus Hookshare Tamal Mamor and the Stack Soccer. She's after the Quilter and Irida, a Yinimagin. Vishana Enra Gaulish. Could Vachon Drano and Tossig. Stephen Sherlock, like Glushach Darling and Son. Vina Bars, Skun, Scan and Uchter. And son Sekiedla, Aharu, Pertivigan, Satarna, La Fichna Mangel, Scored Son. I got the Honader Golager, Le Pointy, for the Hookin at Sekele, me, Hansen, son, Le Danahin, and of Cool on Dove. Ach, Painter, Haravet, Tacht, Tishan, Vishishke, again Brian Hayes, a Hurkan Tossigaristid, on Hit Hanske, Quiltra Hool, Stop a good deal, again John Kearns, Schriechnig, and the Denny, a hands to that, the V and Tarnashanske, Quilter. Paint down, ag a paint shin. Coolin Dienach na Hemramata, ag Stephen Sherlock, Rudahog, on da faint after ag Darren na Hemmer, agus Banish Stores, in the Stackach and son Wayne Quilnan, agus Avacus Doche, agus na Jora Lohe. Toscan Galer, Guludini's Tachtin on sport, guard and Tachtinshaw in airing. Ach, I did here, Howl, Shen Bua, Vina Tastile Goni, agus Shidna Ladin the Gorama. Atá I Kelleura Tranhona. Mar chin sibh na slúite take amach agus sin mar chríoch na sé coolla again mars mar lúsach le Stephen Sherlock ní mór a fuair nimmer 10 faint amháin ach na kick na séir go hard hen count dearnach a gasisiú Sean Quilter a le head has spantas a gasisiúd he na ceir de ha chaman austín de stack ach bhí breis córacha tastáil measta dosa a bhuaig agus tá an cairlach chóirla na mún hálan is an son an chiad uair gona féchan i gróide ó rion a take a górbacht ar liam ó Linnecháin sa ról sin ach seans go méid fithefige mar go bhfuil siad sa I Kelleura sa bhásach a fegnam líont a gorcaig ach tá ráchraibhan is I nachar 3 blianacha agus síos chuúta mar sin a bhíar de bhlíne. Shagadain of Ringarina Margaret, agus tá Colm Scully left na Hammerhead Lane Colm. Put it into words. What a win. It's tough to put into words. It's a bit surreal at the moment. Hasn't settled in. At the start of the year, the man just told us there's more than the county in us. And obviously once you got over the county, you started looking at Munster and seeing what can we do. And look, we set our sights on Munster this year and we achieved it, and it's a good feeling. You were up at half-time by 6, looking really, really comfortable. What happened in that third quarter? The usual for us, really. We never played a full game for some reason. We always make it hard for our fans, all the supporters. We never make it easy for them. You have to keep on the edge of their seats, give people a good game. But yeah, we'd love to obviously see it out a bit better, but we got over the line in the end. And in fairness, Brian Hayes stepped up with another crucial score, and then ended Dennehy's goal. When that went in, did you think that's it? I started feeling good about then, yeah, but then they got the goal and there was another minute left. And you know, with the quality they have, they could get a goal out of anything. With Cian Donny up front, balls breaking off him, you can never let your guard down, and we just managed to get over the line in the end. For a club like the Bars, the only club in the country that have won All-Ireland football and hurling club titles, to be so long away from winning anything, to come back and to win a Munster today, put that in club context into words. It's absolutely huge. Like when you go out to Bars, you see people with 2 Munsters, 2 All-Irelands, and you're always looking up to these fellas, you're always chasing these fellas, and we always will be chasing these fellas, but at least we did them proud today, and hopefully we can walk in their footsteps a bit longer. Congratulations, you have the club to collect. Mahu Colm, Mahu. Yn orde le Cornville ich na chawr agus Luchard Cart Ian Maguire, captain the Bars. I'll make this quick, lads, because that was a whirlwind of emotions there at the end of the game. First thing, obviously, thanks to Thurles and the Munster Council for the use of the pitch today and the competition. Secondly, commiserations to Austin Stacks. There's a lot of history between the club and the support today. Obviously, the football on the field, it shows how good of a club they are. And that fight at the end went down right to the wire, and it was to be expected. And obviously, commiserations. There's a lot of history, and there's going to be plenty more going forward. A terrific, proud club, and we're going to hopefully see each other again in the next couple of years. Okay. Just on our own end, I'd just like to thank the senior football section
the Bears as a whole, the support today, everything that goes into bringing the kids up, the juvenile section during the week, it was terrific, and it shows that sense of community, that sense of family that's within the club. There's obviously so much that goes into us for 20, 25 lads to play a game of ball, and we thank you for everything. On to the management, I want to thank you for all the work that we've gone through during the year, over Christmas. There's terrific work going in, it's absolutely thankless, and we just want to thank you for all the work put in. We won't go for name basis, but we just want to wish John O'Keefe a happy birthday, obviously more importantly. I can't stress enough, lads, before I end this, just thank you for all the support and all the work that goes on behind the scenes from everybody in the club. And lastly, obviously there's a special bond, it's a community, it's a family, and everything that goes into it, we look after our own, we're there for each other. And just special mention, there's a lot of people going through a lot of stuff at the moment, lads, and we just want to vouch our support to everybody that's in the club and everybody out there, and we're thinking of you, Cian Ryan. Thanks very much. Allez, Blah. Shower on the essence on again Maguire captain in the Finbarr a Tomar Chorhan Moon and Southern Gator on Edig off the Shea and Kuigo Crever Fad agus Beg Fuckling on Manistor, Tresha Brisha, Fanny Geeling. Fáilte rash so mar sin a gwifiad tá Baranefa I mór a Raymond so I gúig amón champíní chorcaí a tartló Creb Hela an chuige don gúig úr agus don géad úr leos ceann trocha blian. Seatreis límid lo seo gwyf na statisticí so cúlín a bhíad a gachulín a bhíad an a fórna faoi cheann scríb a cuideag an aige trídeag do an é an ag héna de agus se tá bhíidir an na chorm peh munda sin for lábhas ag na Barsi céad le ag na stacks the good mód an dara le ag an cúil deannach sin ag enda denahí a cintig dóibh é agus tá Paul O'Keefe an istóir na fórna tagh an Lartic. Paul, congratulations, have you settled down after that? I don't think I'll be settling down for a while after that one. Look, that was ferocious. That's typical what we've been doing all year, and even the drama just at the end of the game, you know, just as if things weren't bad enough to bring it back to a one-point game. I nearly lost my life for about the 10th time this year, you know, with this crew. But look, just it's amazing. It's an amazing feeling, you know. The lads are the gift that keep on giving, like, so it's fantastic. Fantastic. First half in particular, I mean, the goal, Killian Myers-Murray, 19 seconds on the clock in the first minute. I mean, it was the dream start, and it went from strength to strength really in that first period. Yeah, look, I think we had that cushion of the goal for kind of the whole game, really, you know, and Stacks, like we forced Stacks to chase the game. And look, we'd moved Brian Hayes in specifically just for that, you know, just for that ball in, and he managed to get the touch into Killian, and you know, you're off to a dream start. And look, we played fantastic first 30 minutes, and then the usual brain failure at the start of the third quarter, which seems to be our failing all along. And you know, the lads did exactly what I asked them not to do in the third quarter, go out and, you know, we conceded I think 5 points in a row, and you know, then brought them back into the game and ended up having a real dogfight. I mean, from the Stacks' point of view, they had to go for it, which they did in that third quarter. But from your own point of view, is it you lose shape, you lose the work rate? What is it? Jesus, if I could figure that out, I'd have less sleepless nights. I'd say, I just don't know. I just think we seem to just take a bit of a breather. I think mentally, you know. That, you know, when we're good, we're really intense, and I just think maybe it's just that there's just that kind of lull, or maybe you kind of maybe leave the other team back into it. I can't put my finger on it, you know. But look, if I can figure it out, we could do more damage, you know. But look, you know, it is what it is. I suppose you needed to get a score just to settle. Brian Hayes, who you've already mentioned, came up with a really important one in that last quarter. Then John Cairns, really important save, followed by Enda Dennehy's goal almost immediately. I mean, everything's sort of swung in those couple of seconds. Yeah, look, John has been unbelievable all year, and he's made, you know, countless kind of, you know, big match saves and stuff, you know. And look, that was the winning of the game for us, you know. Like, if Stacks had got that goal, it was game over, really, you know. They had massive momentum, and they were really forcing the game, and look, that just, and again, that kind of, I think we went 5 points up after that, which was a massive turnaround, and that, look, that's what got us over the line, you know, bar the disaster in the last couple of minutes, you know. But again, look, Kearnsy's been massive all year for us. Munster champions for the first time since the 80s.
taken part now, All-Ireland semi-final a couple of weeks. I know you're heading down the road to the hotel in a couple of minutes to watch the Ulster final, the winners of which, of course, on TG Cahir, you'll be playing in a fortnight's time. Who do you fancy out at Kilcoo and Derrygonnelly? It's very hard to say. Look, I think the club stuff, you know, I know Kilcoo are raging favourites going in, and they set up really defensively, you know, but look, it just shows today, look, you know, Stacks were favourites going in today. I don't think in club stuff you can't really have any favourites, you know, it depends on who turns up on the day and who's willing to dog it out the most, you know. So look, I suppose you'd fancy Kilcoo, they're the big name going in, but look, I wouldn't be surprised if Derrygonnelly come out of it either, you know. So look, either way we'll take whoever comes our way, as the fella said. Yeah, time to go for a lie down, I think. I think it is probably, yeah. Listen, thanks a million, folks. Cheers. Ian, congratulations. What a day, captain of your club, to do it the way that you did, to be so dominant, I suppose, in the first half, and to come back almost from the jaws of throwing it away in the second half. How do you feel now? Yeah, to be fair, when the final whistle went, it was like sheer relief, because we got worried there. Not we decided we didn't get worried, but obviously they got a last-minute goal, and we were waiting. The next kick was so important, and again, we got lucky. We won the break. But I think it kind of shows we tend to be a bit small, but up and down in terms of our performance. In terms of, I thought we were very strong in the first half, very efficient, and then the second half we were like a different team in the third quarter, and that brought Stacks back into it. But we knew Stacks are a very good team and they're very physical. So again, they played direct ball, they got a bit of joy off it. But again, I think it's testament to our journey from 17, 16, all the ways to here, that again, those games, sometimes you lose them, but again, we had that experience at the end, and again, testament to Shieldsy there at the end. It's watching too much Premier League, obviously won a free at the very last ditch, and again, they're the small moments that get us over the line. Scully winning a break, split his head open, winning a 50-50 ball that he didn't deserve to win. There's a sprinkle of them all over the pitch, and again, we're just delighted. Again, carrying on a pro tradition with the Bears, but again, the group of lads that have been involved, the players, mentors, support, it's been an unbelievable journey, and you know, it's unreal. If you only go back to 2018, you shipped a 21-point defeat to Crokes and Killarney in the semi-final of this competition. You were involved in that. Now, there are some new players, but effectively a lot of the players that were there, are still around the place. What was different from 2018, 3 campaigns later, into the 2021 final being played, obviously, in 2022? Yeah, I think for a lot of players in the dressing room in 2018, the county final was the be-all, end-all. And obviously when we got over that hump, there was obviously, look, there's no bones about it, we probably celebrated too much and didn't think too much of the opposition, in terms of we obviously knew we were going to Crokes. But again, they're the lessons that I think you just have to learn, and you have to learn the hard way. You know, I've learned my fair share of lessons as a player the hard way, it seems. But again, we came up today, we had a super campaign with the group stages in the Car Championship. We beat a very good Aero Guinness team, so we came in today with great preparation with Jim, Rochi, Paulo getting us in good condition. So we knew it was going to be a battle, and to be fair, we came out of the traps firing, which is good. We got ahead early, and I think, look, we had a lot of belief in the camp, but I think getting ahead early gave us that strong confidence to push on, that we belong here and that we can win the game, and I think we showed that. And again, the early start, but again, how we finished very strong in the last 5 minutes. That's testament to Rochi, Jim and the boys. All right.